सब्सक्राइब कीजिए। आयतें आपके सामने पेश करूं जिससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि अल्लाह की बारगाह में पुकारना हो तो कैसे पुकारा जाए, उसकी बारगाह का अदब क्या है। मसाइब के मौके पर शिकवा करने की बजाय, एहतजाज करने की बजाय, मैं लफ्ज़ एहतजाज इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने देखा है कि लोग अल्लाह से एहतजाज करते हैं और कहते हैं कि आज हमारे ऊपर ही मुसीबत अल्लाह ने डाली है, परवरदिगार ने माज़ अल्लाह हम ही पर तकलीफ़ के बादल जो है वो रखे हैं, यह एहतजाज करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को देखो, इम्तिहान की वादियों से गुज़र रहे हैं, बच्चे भी इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, इंतकाल बच्चों का हो गया, मकानात गिर गए, और फिर आप किसी मर्ज़ में गिरफ़्तारी की वजह से आपने शहर छोड़ दिया। बीबी रहमत ने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, जो आपकी ज़ौजा थी, कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, आप नबी हैं, मैं आपकी तकलीफ़ नहीं देख सकती, आप दुआ करेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी तकलीफ़ को दूर फरमा देगा। आपने फरमाया हमें तकलीफ़ कितने सालों से है? उन्होंने कहा 2, 5, 7 साल से है। कहा राहत की ज़िंदगी हमने कितनी गुजारी? कहा तवील अरसा गुजारा। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, अपने रब से शिकवा करने में मुझे शर्म आती है। बीवी ने इसरार किया, और बीवी के इसरार पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो कहा, जिस पर मौला की रहमत मचल गई, वो कौन सा अंदाज था, वो कौन सा जुमला था, वो कौन सी पुकार थी। कुर्बान जाइए, कुरान कहता है कि उन्होंने कहा रब्बि अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। उसकी रहमत ही को उन्होंने पुकारा, ऐ अल्लाह मुझे तकलीफ़ पहुंची और तू सबसे ज़्यादा मेहरबानी फरमाने वाला है। बस इतना कहना था कि अल्लाह की रहमत मचल गई, और फरमाया उरकुस बिरिजलिका हादा मुक्तसिलुम बारिदुम व शराब। अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा लगाएं, जब कोई बंदा उसे अरहमुर राहिमीन कह के दिल की गहराई से पुकारता है तो उसकी रहमत मचल जाती है और उसको प्यार आ जाता है, और परवरदिगार जल्ल जलालहू उस पर अपनी रहमतों को निछावर फरमाता है। लेकिन याद रखें, दिल की गहराइयों से उसे पुकारें, दिल से उसे याद फरमाएं, और इस अंदाज से उसकी बारगाह में। इसी तरीके से आप देखें सूरह मोमिनून की आखिरी आयत, रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। यहाँ भी मग़फ़िरत और रहमत दोनों के हवाले से बारगाह समदियत के अंदर इल्तिजा की जा रही है। ऐ हमारे रब, ऐ मेरे रब, बख्श दे, मेहरबानी फरमा, तू सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस आये करीमा की फ़जीलत ये है कि अगर कोई शख्स किसी मरीज़ के कान के अंदर ये आयत करीमा पढ़ करके दम फरमा दे, अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल उस बंदे पर रहम व करम की बारिशें नाजिल फरमा कर शिफा अता फरमा देगा। और फिर अल्लाह की अजीम रहमत कौन है? जब मोमिनीन पर वो रहमतों को नाजिल फरमाता है, जब अपने बंदों पर वो रहमतों की बारिशें नाजिल फरमाता है, तो फिर उसके महबूब पर उसकी रहमतें कितनी नाजिल होती होंगी। अल्लाह अकबर। परवरदिगार जल्ल जलालहू अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी रहमत नाजिल फरमाई, इतनी रहमत नाजिल फरमाई, इतनी रहमत नाजिल फरमाई कि मुकम्मल उन्हें रहमत बना करके इस फर्श गिती पर भेज दिया। और सिर्फ ये नहीं कि उम्मतियों के लिए रहमत, आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। जिस तरह से अल्लाह की रहमत हर शय को घेरे हुए है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो रब ने रहमत अता फरमाई, ऐसे ही सारे आलम पर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत भी मेरे मौला छाई हुई है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब की रहमत ज़ाती है, और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए याद रखें, अपने रब कदीर जल्ल जलालहू की रहमत से कभी मायूस न हो,
کبھی نا امید نہ ہوں، اور یاد رکھیں سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والا میرا مولا ہے۔ جب ہمارا اور آپ کا یہ یقین پختہ ہو جائے گا کہ پروردگار جل جلالہ ہی سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اپنے رب سے ہمارا تعلق بھی مضبوط ہوگا، اور پھر در در کی ٹھوکریں کھانے کی بجائے ہم اپنے رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر رحم و کرم کی بھیک مانگیں گے، اور جہاں جہاں اس کے رحمت کے جلوے نظر آتے ہوں گے اور جہاں سے اس کی رحمت کی خیرات ملتی ہوگی، ہم وہیں سے اللہ کی رحمت کو حاصل کریں گے۔ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی بارگاہ ہے، وہ عظیم بارگاہ ہے جہاں سے اللہ کی رحمت ملا کرتی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم ضرور ضرور پاؤ گے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ کہاں پاؤ گے؟ در مصطفیٰ پر پاؤ گے، رسول اعظم کی بارگاہ میں پاؤ گے۔ تو پتہ چلا جہاں سے رحمت کی خیرات تقسیم ہو رہی ہو اس در پر بھی جانا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، در حقیقت وہ اللہ کی رحمت کو پانا ہی ہے۔ اس نے اپنی رحمت کے لیے مختلف جو ہے وہ دروازے رکھے ہیں، ان دروازوں پر پہنچو جہاں سے اس کی رحمت ملتی ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کے حوالے سے بھی فرمایا گیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا کیوں کہی؟ یہ دعا ہمیں تعلیم دے رہی ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر التجا کرو، جس طرح بچپنے کے اندر تمہارے ماں باپ نے تم پر مہربانی فرمائی تھی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو کہ رب اسی طریقے سے ان پر مہربانی فرمائے جس طریقے سے بچپنے میں انہوں نے اپنے بچوں پر مہربانی فرمائی تھی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں ہماری کوئی تکلیف چھوٹی سی چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، ہمارے ماں باپ اسے گوارا نہیں کر پاتے، اور ان کی رحمت اور ان کا پیار اتنا مچلتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ماں باپ کو سب سے زیادہ مہربان سمجھتے ہیں۔ یقیناً انسانوں میں ان سے مخلص کوئی دوسرا مہربانی کرنے والا ماں باپ سے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ماں باپ سے زیادہ کوئی انسانوں کے اولاد کے ساتھ مہربانی کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے زیادہ رحم و کرم کی ذات، رحم و کرم فرمانے والی ذات اللہ رب العزت جل جلالہ کی ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔